نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amani ya hanyu ni wanadamu mkao lindi ya ntekeleze mnaipindi wa video ri hadisi mbavi uharumaye aktualite na nezendongozi rihondra uharuma wa ulimengu kamili. Siku ya leo ya mada muhimu ya sivyamba do komante mbavi raporo ya tolwa ni agensi ya kilimwengu ionesao zenti ya waza zenti uhusu ya transparence ya hao. Yani transparence au rambe corruption ça dépend ni heli mru angalia oye curseur umuhimu yohamba transparency international yani transparence sha madama si singasi uharimwa wa he corruption ndiho lichohangalia des enti les plus corrompus uharma ulimengu ngaye des sujets leo ima kabla nejaandisa ndo tekeleza mihono atanga ya hangu ya husu wandu zatu walo masiwani nanu walo hunu ikawa wafariki. Mungu ya warehemu ya waghufurlie madhambi hao ya wasulishe mahalanika o dohena musilamu ya hutajia wa ya swili eka hanakili. Amani ya hanyu ni mabaki mgungu jompu wa nibaya nele bungu lahe korona liravajeyo ya dunia kamili lihozao ra masikini ra ulo tajiri ra ulo na mvu ra utina mvu ya tongeza ya dunia kamili ya badiliha vato mdura mbo mananya vato namna ya hila solidarite raka neze hafla neze sakarata raka uzifanya zazili haniha no tihau venza shahaurengaza mesure barriere awange do jadi diri do hamba hokaya mriati kose mna itupa walikoli hamando iwangu nlona yoi mriado eni wakati ya jojailiwa ya vahema janza ya hose mihono ya tie mask po jaitie banga mihono ndani ngamivanua miche shati hanizo miurumia kamroho enda vonsi. Mlungu sikitiho kabisa eka mlungu wangalioze rezo sosio hale vado kaze polemiki ya siasa jawe ndo mozonti pata mrajobu wa inna lillahi inna ilahi rajiuna ni mlungu wono wanadamu wa masiwani wanduza mndu no wakaribu na mndu ne makompatriote kamili ne dunia kamili wandu wa perde yo havite sika wongio tre rapide wananyasi raihora huno yago uharmwe dunia ndine mnai mungu ngujori hafadhi yari puwe na baya ba karitina wa urehifadhi katindaye na udoa mbaze dua akaesha rabu hamo wasila wakomo ni haka husoma vanu wabahanu yamba laisa lana siwa kama yahmina inna daunaka stajibu amin laisa lana siwa kama yahmina inna daunaka stajibu amin laisa lana siwa kama yahmina inna daunaka stajibu amin. Ani mfome Mwenyezi Mungu nganzojo kakaritina wa hifadhi katina wa dailia katina wa defende katina we ya mfome Mwenyezi Mungu rikubalize dua kaondoro mbao Mungu ya ripwenele baya la he corona lino ikao zentiku kwatina dalao kwa ya jamba iho hatu iho wando watao polemiki ukanganyi na vaccine hamdoko vaccine hamvu izonda hato walo huno walo na mali yo c'est pas pour n'importe qui rake jarene icheke ngejoka mwasuli nimbavi bade ke dawla wa hulu mbavi no afikiri yo tafera kheri baraka naziri hunde sonti mwajelie e corona inu jiriambe hadisi ukaya inetwaye pour de bon sharivuke inshallah yodua ngamu iwombo rivuke sonti
Tambaye maudhu mshinzi yahe mnepindi wangu wa leo ndo husu zerapol za kilimwengu valatifanya video ikao iviri tionesa irapol do l'indice humain ikao ndo raplacewa na kabla ya yabo miupiblie mbabi sur Salam Politis husu zerapol za kilimwengu doing business Ibrahimo zozo ntipia ngazi noteyo na hii nti ya hatu min zamani ngasi hiyo ngarheza ojimbo emergence alors que owenda kwa tutafijo au wesa wahenda kwa tutafijo sionesa ukao mahawisa ula wavira ziraporo zitombe ena nyinyi mkao difai enzi ya hanyu na emergency ya hanyu kanga inadongoza hanyu na mdoko matembabi ze raporo international zizubao ena vaja ya mwiso hiyo ndio nanzoni komante raporo yambao transparency international yani izungulia tati waswili tiende tisomo mbabi esiti ya hayo des kamili zinotewa ya puntsonza nambe premier ne deuxième ne deux pa kwa jari husu ndala wao shovanu vanenteresao ndailara riloni yo ndabalaba bo kada paroka uharmu liste njema izo tizamba kada paroka ya uharimo wa avanceyo izo tizamba rangu hale imale we raporo ya kaulawa ndezenti zi ilo namba u transparence anemba u transparence ya we kakabati yabo ngabo corruption yani hanukutwa jana izonde eheli wakaunote yawo ni joka hawasulimengo mitsanu he yangeno mayeni yawo yukange mwema hamande indice du rapport humain karja hundo mayeni shaye shikao n'interesse ndo kaya sisi wakomori ngaranshio oharima ye bahari lhindi ani l'océan Indien sina Seychelles na Maurice na Madagascar. Ya maulu yangu jibaze osiko wa leo katika hangalie raporo ya rihusu shaini permete tangalia mbabe ya hema jirani tihundu kaya kai rapport de l'indice humain y place l'île Maurice parmi les pays très développés waondo wabaya ye marsha ndo wa mwiso hari mwaze pays très développé kaotizamba harma video ya tende o wamdunga Seychelles ngwa hari mwaze pays développé wabo ye très c'est-à-dire ngwa hari mwaze ti développé wadunga na wana Maurice ima Maurice habaya ye marsh ya heze pays très développé vahe Maurice harenge ye premier ya heze pays ay vahe Seychelles harenge ze ye o premier wa heze pays développé lewe rapport ya haja shana interesse nde machi Seychelles na Maurice wa irao kwa da declare kangwa harma competition sha ngwao hakera rapport ya leo e aja premier harma Afrika tout entière ndo harma Afrika tout entière aja premier Seychelles yewa banda ya aja premier Maurice kajamba nafasi haja 5e parmi zenti Afrika. En tout cas waili wa hundo mayeni alors que sisi ngasi hule karitina wa mayeni hata ce qui veut dire kaya Maurice na Seychelles wa continue namna yuenge wo wenji namna taila ne rythme ya wabalia d'ici quelque peu ngwajoka harma G20 bengo Maurice ngeye parmi les pays wali yu harma top 20 o harma doing business basi ze rapports ndo jina ngazi wa rapprocher yo haina ijo utolo wajihundo kangwa harma G20 watu sisi dotodo kriye emergence na sire recuile et rapport ya la waleo ngasi parmi les pays les plus corrompus et même tika étonné parce que ndabalaba wo ngasi harma 160e rang harma 180 pays en fikiri ndabalaba wo yonde doing business yonde indice humain homrani nda iho karitina ndongoza hatu
ezanetone leo ndo kaya yekanga mwangalio rapor ya klase na ye Komori mimhunda mnanti tsuo wambao sao tome mintumjo atabuwa handa hubi na ndongozo tipia amuradi etodori kole sito icho ekanga mwangalio ze rapor mbimi chondo ke mnanti uonge karibu yabo imari mtende mnantere imari tende cette fois-ci harjusi za mhono hakakarbu nondo moyeni ngena se 47 sur 100 hakakarbu nondo moyeni waswili usoni ngwendo donc hahutsahani msomeyeni mbavi uhusuye raporo heli mimi na iwona yani ngari jodo hamba ngasina emergence enotira hunda anistadiri ndeskori iyo mitinde na yanzia sijua mwanda bokame ngazali waifanya hicho kirikeo wanzani wahi ngasina 21 sur 100 c'est-à-dire ngengar note yo noti ya woyo juka yambe se ngasina 2,1 sur 10 ono kangar note yo ki 10 namna hiyo par rapport yahe rapport ya tolo ya handani kaonga mono hama soit 2012 ya tolo ino c'est-à-dire ikanga monondo elle perd 7 points. Wakati perde hindu. Harma 2012 na ba wakati perde hindu umdani da bela babo. Awal soba kibela babo. Nanzi 2012 hata honda ba ikanga monondo kardia avance kardia evolue toujours ngasi hodingoni muona damu nganona wehelo wanadamu avance yo nasi refanya dano kwa timu wanzo yaifanye ya timu wanzo ya kopeyo o model social rahanu iyo nde skori rahunda rihundu skori ya 21 sur 100 yela mondial relio ngasi harma 160 sur 180 zomi tsinde wambo kamdo angalia sur salam politis ngabwana capture d'écran yabo mndongo joona o harima ya site Transparency International ngujo Parisa zedone izo ikawo miti wa mwando harmo wa Komori wazi komanteyo ngamfikiri haiba FM wa komante babi harmo page ya ya Facebook siono Komora info wa komante babi bengo ti un peu plus poussé hamande heli mimi nanza wando wa documente ze rapport international. Ces rapports internationaux ils ont dozi donné yo bilan yahan shakamna jorambi kanga mfanya wondo na hone dunia ngeona kanga mfanyo na yi yone dunia watu jumyenganije kata jumyengani sha kamtufanya parce que ngasi region nzima sina Seychelles walona wahutia wavambo nzimbili wavanse yonti hawe dunia ngwaona wamorisi wahutia wavahambo nzimbili wafanya wenti hawe dunia ngwaona donc dunia ngeona okayari huti yari detruise orasirilo kinyomenezi ero walonezi waondo woimenyao aswili ngasia ani yashahatu ndo kaya vangasina wade na rezie polemiki ritambe siasa riwane ne enemi kome wanunga mulao na ise enemi wa ulimwengu kamili qui dit que ye comme ane corona yo comme un ennemi commun entre sisi nanyi non la réalité kariti namba ila kasi nanyi nganyi na yenti ngamfanya wezo mwanzao urumia weze maleza hatuna nyi heli mwanzao halafunga mwanzao ritizambe banarizie politiki aba yonde heli ya dictateur un dictateur yetsodamba hokaya ngwanzo unité nationale hunu en demokrate kafanye namna hiyo yakafanye namna hiyo en demokrate ye evite ze sujet qui fâche ili yahunda ye soutien ya ze parti d'opposition uharima histoire wahunda uonti ye uinvite hawa associé harma ze décision au ye invite ema député ou représenter yo ze parti d'opposition harma assemblée hado wajuza ze habari heli zilio muhimu wake okura parce que hata wao baongo na compte rendre kwa votewa be kwa tsarma ye mo hatu tinde namna hiyo hata bo yalo na 100% ou bien 54% ya ema député il fait rien kutu wona
mbabi za raporo au mbabi za mawakala wa demandeyo de compte ya hezembe hambizi jiriyo wandu wazingarwa wo hamvu wende samba na hunu kwatsu hanza he treatment bi ifanywa wo iyo bengwe wende wa libi na mwanamshe tsuo hakawone sauka ya ngwa tretewa ondo hatezombo ya zamba mzani kaziti hunu manga sha mrasante ukahaliwa yambe ukasamba ikawende wende rehemani oro nehenda ngufwe ni wasuli honde mienzi ya gouvernement wazingora ndobungu kwenda samba kwa tenda hiyo paske nenda hiyo wangu ranto ya tapale hata ya fariki bon rambo kawa supa bewa hiyo ngu na mhafadhi ya mpwebaya hauka ya kati puissant ya ushindaji dailie harma banu boko le puissant wasuli rehema na za swili Omar Mhusini ikao ti publie mbabe sur Salam Politis ze crainte za hahe en tant qu'entrepreneur yakawone so kanguzi hiyo za activité kange fatigué ze nongo kazi tu avance yani c'est de l'état en actualité mais sur le sujet économique haja habe hasamba hafanya video heli adelesewa hata mguha mrenge ikao etwa rutumu wa babelu haka hum nakisi na hum tsoza adabu shangu ujoli wazo parce que eshano miengwa ya bahuli wakati na budi mwanzi wangu jo bahuli washo donc hawreje mada muhimu ya hatu lokaya ngasi harma ulimengu lo harma competition wabimisa wazensi nti yatunge bimona yi nti yatungi yona corruption pour de bon hakaya banu beka transparence ndekale o ngabo mahakama ya hukumu yo maraiya wa entreprise au entreprise na mrohazi au institution entreprise au bon peu importe yo mkinishia halafu iregle he maslaha ya wanadamu wao hiyo ndio itongeza over ka transparence engeka ya sambi haka hukumu la d'une manière transparente na justicilo et transparent lazende ntuja fungwa bala basinga mdwani engeza ngozi kaza kweli rajonda point shasambi kajafungwa ha corruption wala kajafungwa haizo yarenga yatukana haki shafungwa ha siasa comme les autres oru ane moment donné ngabo wafungwa ikao wafanye nai shakwa jafungwa haishitendo wafanye nai wafungwa ha siasa ikao hiyo ndema na bokongalo nao kaza ngo wizo kazi tisawa kazi twenda ndo shele kam perde yenzi mrati jodamba yeye ngwanzo ya hukumu lo ya nikiwa droit ya ringatavuka no wakati yo kazi biri zila mwafanyilo wandu nizo msingo fanyiliwa bon so no beidi hamba ari ngabo magwedze yakaho ministère des affaires étrangères warema na mikode ye shatsongeza wakaumana ena mruha kahambe mwananya nde mwizi mwinji rahane mwananya ani kwa jajibiwa warema na mikode ene mrambe mwananya ye mwizi c'est-à-dire wo ili wo wezi sha bien sûr ngabo mwizi mhu alafu ene mndo akanza ndio do yatende harmo sifa hiyo en tout cas haonesa hoka ya puissance ya heda ulange soutenir ye mrodina na bonti pia ondao ikaunga bo mushkila sha izo nanzo nambi eba nyitso na nyumba ngenjao mroli ya uringa mbamaji mwihole yezi mihemu ndangeze telefoni mwandiso filme mwerone samranti hoenda mwizime mwifilme hate vaga ya taihi samronesa watoka abantu bakafilmu njema kawaja kagwedze abola filmera one video hiyo yaho wakato ministère des affaires étrangères ye directeur financier yakawana ne secrétaire mhu wahe ani wili ndo wahu idara abo bada abo kabati tsonde la mudziwo la mbodul kamali wale manami kode ndo kwa timu ndabo ya filme mbabe no mwanzani banyina ndabo ni madui imjoka filme hiyo yonde ajoka ya kweli shakati mwana filme mrufo na wala mjola de mumvula tife yo wosera donc njojibiwa yenge kaya haina siku wala wa rapport international
wanadamu wayanalizeyo waisomo raporo ino ti publie mbavi sur Salam Politique ti commente na husuia ye nduzatu bobosha ikawo hazingarlo habushini vatiwa waswiliho prison moroni haja haundu bahatu haroho prison yiho harli hareje bushini hende havatiwa harli hareje yani nga musiyo kahashindi haundu bahatu haroha hankadwa bili shawo wasuyani mnikao nende sesheli au morisi baizo ndezenti zaunda noti ya ukaya ye corruption wa la wao hakaye mana bobosha yabe harambi wa hokaya wala wajola dimu mzingare wa roze wa wanikwa zeriali dikubobosha ngufwa lindonondo shaibakisha hokanga bora tuambiwa bantudha nukaya inge azalingu taho tosha hajo toa 3 euro isufi ambe Macron watujo mbata wende naye shabobosha mbaninge na sekre boko kartuelewa ze realizato la netra kiafanyiliwa ikute très cher ile ijofa mbese mashini mbili za respiration l'hôpital ya uniwandwa ili l'hôpital au ntuju abo ntiyo shawaswa ni mnikawe kashindi hata watena ani de prison break ya vili parce que ngabondongori tsozi maîtriser kairi de Seychelles na Maurice ikangu joshinda bayi hondo wasifulu abantu yakaya ye corruption ngwenda warma transparency yaweka hakubaliwa en tant que réfugié des Nations Unies yauma wajoste wajo humushilia shaika habirenda bushini retenda bushini leo c'est-à-dire wape wanasi donc yabo kanavuka en tout cas yoti woti wasuya mui yanti usilamu no wakahandisa baada waislamu wakaubihwa wakawadhibulwa wakautabishiwa mtume hawambie ukaya wahajiri wende habasha wamuzi sahabasha yuho ulo yeti muislamu bana no innaha malikan la yudhlimu indahu ahad yonde sifaka ubehema refugee wahe yiho infamelo yiho kaja paro dhulumu mru mba haki toka yonti pia yonde kriteri mtume akapowandu wahajiri hinda habasha wenge mimi wasianjo nike nduzangu bobosha kahutawa ndamorisi au shesheli wanote wanro haremwe dunia ukaya wostehi mwanadamu shai wende bushini aurejei mayoti aurejei tijinda hubi ngwajo hubata waurejezi bon yonde sujet mimi na tsokanda ni yambe ya ukaya ngalnote waona hizi raporo hena siku ngazijao ya serikali walona zelankalankane zempwara bon yo question za transparence nge husuyo e corruption nge husuyo e justice randire la uhundra waziri wamba muhadu seyini Allah enti ya tutwela hangamia haka wae yetimu aminifu ye fasik yabo e justice nge joka ni fusidifu kojo enda iho ya kena haki kojo juwa ya mbeho kayangu amini e justice bon d'habitude iran ya kamini justice chambre sta imbabi ze kanuni diku yonde problemo lilwanio dokaya nikiwa wando mafasi kiwendeso vandu vakavladhi wake wandilifu ari yamba ukaya kullu qasim dhalim ndeni wanyiso ya wandeni waziri wa justice ya undu wanyiso dhalimu illa abal qasim yani badi mbaba wa qasim wa mtume yati dhalim donc yawange mimi babina kanzani chadidini lokanga linote waona hii ngunarpo baya nele bungu lino uyar hafadhi yari jainlie ke ngarto zamba hadisi vorjovuka sontipia awange ngamo msalimuni bangasi minui 17 abangasi masihu shati homofanya mnaipindi awange ntokanza ni talazum na teremina nyi yabo hayabo ze jamana zambiwa wema
maudu wajuho wende muhazini na mdale hawema mjuhe hawema unono ndo ni mwambia ni nyonti pia ni wasilamu khasatan da nyondu mkaundunga abongeye zedua na tsokaza na lozi wamba na ustahimbabe ezambwa ne matabibu ngugulo de la rivuke hasisonti ayabo wassalamu alaikum